आम महंगाई बम का तो सुनते आए हैं, इसी तरह से पेट्रोल बम का भी आपने सुना है कि हुकूमत की तरफ से पेट्रोल इतना महंगा कर दिया जाता है कि मीडिया वाले कहते हैं कि हुकूमत ने पेट्रोल बम चला दिया। लेकिन आपके हुकूमत की तरफ से जिस तरह से पेट्रोल महंगा किया गया है, 137 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है, जबकि इससे पहले चंद रोज पहले इसमें 55 रुपए इजाफा किया गया था। गोया पेट्रोल की कीमत में थोड़े ही अरसे में पौने 200 रुपए इजाफा कर दिया गया है। ये हुकूमत की तरफ से अवाम पर चलाया जाने वाला सिर्फ बम नहीं है, बल्कि ये एटम बम हुकूमत की तरफ से अवाम पर चलाया गया है। अवाम की कुव्वत खरीद कितनी है वो पूरी दुनिया को पता है। इस पर एहतजाज होना शुरू हो गए हैं, लोगों की तरफ से हुकूमत को गालियां दी जा रही हैं, तबर्रा किया जा, लेकिन हुकूमत को मेरा ख्याल है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। हुकूमत की तरफ से तेल इतना महंगा करने की कतई जरूरत नहीं थी। जब जंग के दूसरे, तीसरे, चौथे रोज पेट्रोलियम की कीमत में 55 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया था, उससे पहले हुकूमत की तरफ से ये पेट्रोलियम खरीदी गई थी $62-63 फी बैरल के हिसाब से आलमी मार्केट से। लेकिन उसमें इजाफा इस तरह से कर दिया गया कि जैसे आलमी मार्केट में कीमतें $119 फी बैरल हो गई हैं, उस सतह तक कीमतें अब भी नहीं पहुंची हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से बार बार दरमियान में ऐलान किया जाता रहा कि आइंदा कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी, और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया कि अगर आलमी सतह को देखा जाए तो पाकिस्तान में डीजल की कीमत 750 रुपए, जबकि पेट्रोल की कीमत 550 रुपए होनी चाहिए। लेकिन हमने यहीं पे कीमतों को जाम कर दिया, यहीं पे कीमतों को सीज कर दिया है, इससे आगे कीमत नहीं बढ़ाएंगे। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये ऐलान किया जाता है, लेकिन इसके दूसरे तीसरे रोज ही 137 रुपए मजीद इजाफा कर दिया जाता है, 55 रुपए वो वाले और 137 रुपए ये वाले। इससे पेट्रोल की कीमत होगी 458 रुपए, जबकि डीजल की कीमत होगी 520 रुपए। और ये ऐलान किसने किया? ये ऐलान किया गया है वजीर खजाना की तरफ से, और उनके साथ बैठे हुए थे पेट्रोलियम के वजीर जनाब अली परवेज साहब। इन दो की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। लेकिन हुकूमत की तरफ से जिस तरह से खबरें जारी की गई हैं, उससे सारे का सारा मलबा फील्ड मार्शल के साथ डालने की कोशिश की गई है। इसको आप कोशिश कह रही हैं या फिर साजिश कह रहे हैं, आपके सामने मैं खबर रख देता हूँ। पेट्रोल 137.23, डीजल 184.49 रुपए लीटर महंगा। हुकूमत का सब्सिडी देने का ऐलान, मोटरसाइकिल को हर माह 20 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा, 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी मुकर्रर। मुसाफिर बसों के लिए 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी मुकर्रर, इतलाक 3 माह के लिए होगा। 1 माह बाद सब्सिडी पर नजरसानी की जाएगी। मोहम्मद औरंगजेब साहब की तरफ से कहा गया है। तो जिस तरह से हमने कहा कि फील्ड मार्शल पर इस हुकूमत की तरफ से मलबा डालने की कोशिश की गई है, वो जरा खबर सुनिए, उससे आपको भी नजर आएगा कि शायद फील्ड मार्शल साहब की तरफ से ही पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाने की हमायत की गई है। खबर में ये बताया गया है कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास फील्ड मार्शल आसम मुनीर, बिलावल भुट्टो जरदारी, चारों सूबा बशमूल गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वफाकी काबीना के अरकान ने शिरकत की। इससे यही लग रहा है कि जिस इजलास में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया गया, उसमें ये लोग भी मौजूद थे। हालांकि ये दो खबरें हैं, वो अलग से खबर है, ये पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाने वाली अलग से खबर है। लेकिन इन दोनों खबरों को इस तरह से यकजा कर दिया गया कि फील्ड मार्शल साहब उस इजलास में मौजूद थे जिसमें पेट्रोल महंगा करने का फैसला किया गया। इससे अंदाजा कर लीजिए कि हमारी हुकूमत कितनी चालाकी से काम ले रही है। उधर सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से आपको पता है कि एक 9 मई हुआ था, उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि 9 अप्रैल को लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ये जलसा करेगी, इजाजत मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन जज्बाती वज़ीर आला की तरफ से कहा गया है कि जिस तरह से उनकी तरफ से इमरान खान की मुश्किलात का भी इजहार किया जाता है, वो इमरान खान को हर सूरत और हर कीमत पर रिहा करवाना चाहते हैं। उनके बयान से तो यही नजर आता है। पहले तो ऐसा हकीकत नजर आ रहा था, लेकिन अब ये नजर आता है कि वो जो बयान ऐसे दे रहे हैं, ऊपर से दे रहे और अंदर से वो भी अली अमीन गंडापुर बन गए हैं। उनकी तरफ से रमजान से पहले कहा गया था कि इमरान खान की रिहाई के लिए एक फोर्स बनाई जाएगी, 10 लाख उसकी तादाद होगी। पहली फुर्सत में 1 लाख लोगों को भर्ती किया जाएगा। बाद में बताया गया कि क्योंकि शिद्दत आ जाती है इमरान खान रिहाई फोर्स कहने से, तो इसका नाम इमरान खान रिहाई मूवमेंट रख दिया जाए या फिर इमरान खान दुहाई मूवमेंट रख दिया जाए। वो फोर्स कहाँ है उस बारे में भी कुछ पता नहीं है। अब यह कहा गया है कि 10,000 लोगों की तरफ से रजिस्ट्रेशन करवा दी गई है और
اس کو شروع ہوئے بھی عید کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کتنے دن گزر چکے ہیں. بہرحال ان کی طرف سے اب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جلسہ کیا جائے گا, بھرپور جلسہ کیا جائے گا, اور ان کی طرف سے اس حکومت پر تنقید بھی کی جاتی ہے جس کا یہ ساتھ دینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے. خیبر پختونخوا میں یہ کہتے تھے کہ کوئی آپریشن قابل قبول نہیں ہے, تاہم ان کی طرف سے قومی مفاد میں اس آپریشن کی بھی حمایت کر دی گئی. اب یہ افغانستان کے ساتھ ہونے والی جنگ میں مرکزی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. عمران خان ان کے ساتھ ہیں یا نہیں, وہ آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ عمران خان کے اس حوالے سے کیا نظریات ہیں. بہرحال ان کی طرف سے اب یہ اعلان کیا گیا ہے سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے کہ 21 اپریل کو یہ جلسہ کریں گے راولپنڈی میں. دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور یہ جلسے میں حکومت کے ساتھ کرتے کیا ہیں یا کیا کرتے ہیں. مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بات کر لیں تو کل ہی صدر ٹرمپ کی طرف سے اپنی قوم سے خطاب کیا گیا تھا. انہوں نے جو خطاب کیا, اگر جنگ جاری ہونے کے بعد سے وہ خاموشی اختیار کیے رکھتے اور اس کے بعد ان کا یہ پہلا خطاب ہوتا, درمیان میں وہ کوئی دعویٰ نہ کرتے, کسی قسم کی کوئی تقریر نہ کرتے, کسی کو دھمکیاں نہ دیتے, کسی کو ترغیب نہ دیتے, تو ان کا یہ خطاب پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیتا. لیکن ان کے خطاب سے پوری دنیا پر کوئی اثر اور فرق سوائے اس کے نہیں پڑا کہ پیٹرولیم کی قیمتیں اس لیے تیزی سے اوپر چلی گئی کہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ 3-4 ہفتے مزید جنگ جاری رہے گی. صدر ٹرمپ کبھی تو کہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو رہی ہے, کبھی کہتے ہیں کہ 2 ہفتے بعد ہو جائے گی, کبھی کہتے ہیں 3 ہفتے بعد ہو جائے گی, کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ افغانستان میں اور عراق میں ہم نے سال ہا سال تک جنگ لڑی ہے, تو اب کیا جلدی ایران کے ساتھ جنگ بندی کی. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں اور جنگ ختم ہونے والی, دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ سال ہا سال تک ہم نے جنگیں لڑی ہیں, تو اس میں جلدی والی کوئی بات نہیں ہے, کوئی جلدی نہیں ہے جنگ ختم کرنے کی. تو ٹرمپ صاحب جس طرح سے بوکھلائے ہوئے ہیں, جس طرح سے سٹھیائے ہوئے ہیں, ان کی تقریر کا کوئی اثر دنیا پر نہیں پڑا. ان کی اپنی اس تقریر میں بھی کئی تضادات موجود تھے. ان کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا تھا اس سے پہلے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران کو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ بھی ان کی طرف سے کئی دھمکیاں دی گئی. پہلے ان کی طرف سے اس بیان میں کہا گیا کہ لڑائی ختم ہونے والی ہے, جنگ ختم ہونے والی ہے, لیکن اپنی تقریر میں انہوں نے بالکل اس کے برعکس کہہ دیا کہ 3-4 ہفتے تک جنگ جاری رہے گی, اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ بنائے ہرمز کو کھلوانا ہمارا معاملہ, ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے لیے یہاں سے بھی اگر پیٹرول نہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, کیونکہ ہمیں وینزویلا کا پیٹرول بھی مل گیا اور امریکہ کے اندر سے بھی خود پیٹرول نکلتا ہے. جن کو اس پیٹرول کی ضرورت ہے وہ جائیں اور آپ بنائے ہرمز کو کھلوا لیں. تو یہ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا. ادھر ایران کی طرف سے کہا گیا کہ ہم اپنی شرائط پر ہی جنگ بندی کریں گے. وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. ان کے ساتھ ایک تو کٹا پھٹا ملک یمن ہے, دوسرا اسی طرح سے کٹا پھٹا لبنان ہے, اور تیسری ان کی حمایت کی جا رہی ہے عراق میں موجود مزاحمت کاروں کی طرف سے. یہ 2-2.5 ممالک کا اتحاد ہے جو امریکہ کو انگیج کیے ہوئے ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کب تک امریکہ کو انگیج کیے رکھتے ہیں. لیکن یہ یقینی ہو گیا ہے کہ امریکہ یہاں پہ مشرق وسطیٰ میں آ کے دلدل میں دھنس گیا ہے اور آبنائے ہرمز کے بھنور میں پھنس گیا ہے. دیکھتے ہیں کہ امریکہ اس میں بھنور میں نیچے چلا جاتا ہے, دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے, یا پھر کسی طریقے سے نکل پائے گا. اس کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال جنگ جب بھی ختم ہوگی, اب ہوتی ہے, تب ہوتی ہے, کب ہوتی ہے, 6 مہینے بعد ہوتی ہے, سال بعد ہوتی ہے, یا سال ہا سال چلتی ہے, لیکن منظرنامہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جب بھی جنگ ختم ہوگی امریکہ کا پوری دنیا کی واحد سپر پاور ہونے کا سٹیٹس اس کے پاس نہیں رہے گا. باقی رانا ظاہر صاحب لاہور میں ٹریبیونل کے سربراہ ہیں, ان کی طرف سے اطاعت کا اقبال بلند کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ان کے خلاف درخواست آئی ہے کہ ان کے حلقے میں دھاندلی ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. ظہیر عباس کھوکھر کی درخواست نہیں سنی جا سکتی کیونکہ اس میں کچھ بھی موجود نہیں ہے. اطاعت جیتے تھے اور وہی جیتے ہوئے انہوں نے ان کی درخواست مسترد کر دیا. اور رانا ظاہر صاحب ایسے ٹریبیونل ہیں, ان کو کس طرح سے ٹریبیونل بنا دیا گیا. یہ قانون بنایا گیا تھا خصوصی طور پر کہ سابق جج جو ہے, ریٹائرڈ جج ہیں, ان کو بھی ٹریبیونل بنایا جا سکتا ہے. لیکن یہ کیسے سابق جج ہیں, ان کے پاس کوئی اسٹیٹس جج ہونے کا نہیں ہے, کیونکہ جب حمید ڈوگر کی عدالتیں بنی تھی تو ان کو بھی جج بنا دیا گیا تھا. جیسے ہی افتخار محمد چودھری صاحب بحال ہوئے, انہوں نے سارے ججوں کی چھٹی کروا دی. ان میں عبدالحمید ڈوگر صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی شامل تھے, اور سب کے لیے ایک ہی حکم نامہ جاری کیا گیا کہ ان کا اسٹیٹس سابق جج کا نہیں ہے, ایسا سمجھا جائے گا کہ یہ کبھی جج نہیں رہے. اور رانا ظاہر صاحب بھی انہی میں سے ایک تھے. ان کی پٹیشن لے کر سلمان اکرم راجہ صاحب عدالت گئے تھے, لیکن ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا, جبکہ یہ دھڑا دھڑ فیصلے کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اب اطاعت صاحب کا بھی ان کی طرف سے اقبال بلند کر دیا
गया और मियां नवाज शरीफ को भी यही हैं जिन्होंने यास्मीन राशिद के मुकाबले में जीता हुआ करार दिया था। बाकी मलाला यूसुफजई की तरफ से भी दबे अल्फाज में मजम्मत कर दी गई है। इसराइल और अमेरिका जो कुछ मशरिक वुस्ता में कर रहे हैं, वो कहती हैं 2023 में कहा था इसराइल फलस्तीन में नस्ल कुशी कर रहा है। फलस्तीन इशू पर ट्वीट करती हूँ तो फिर भी लोग कहते हैं कि मैं खामोश हूँ। अमेरिका इसराइल ने ईरान में स्कूल को टारगेट किया जिसकी मजम्मत की थी। ऐसे बहुत से लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो मजम्मत करते हैं, इसराइल की मजम्मत करते हैं, लेकिन अमेरिका की मजम्मत नहीं करते। हमारे वज़रा की तरफ से और बड़े बड़े सियासी लीडरों की तरफ से जो अपोजिशन में भी हैं, हुकूमत का भी हिस्सा है, अमेरिका का नाम लेते हुए उनकी जान जाती है। उनमें एक मलाला यूसुफजई साहिबा भी शामिल हैं। वो कहती हैं कि मैंने पहले भी एक ट्वीट किया था, मैं पहले भी ऐसे बयान देती रही हूँ, तो आज उनकी तरफ से क्या बयान आया है? क्या अमेरिका की उन्होंने आज मजम्मत की है, इसराइल की मजम्मत की है? नहीं, अब नहीं। वो हवाला दे रही है कि मैंने तब कभी मजम्मत की थी। आज की शायद सबसे दिलचस्प खबर यह है कि हुकूमत की तरफ से गोबर टैक्स लगा दिया गया है। पहले तो हम समझे थे कि हुकूमत की तरफ से टैक्स लगाया गया है भैंसों के गोबर से बनने वाले ओपलों पर, जिनको कोई पाथी कहते हैं, कोई थापी कहते हैं, लेकिन अब ये पता चला है कि फी भैंस पर रोजाना की बुनियाद पर, ये नहीं कि महीने का, फी भैंस पर रोजाना की बुनियाद पर 30 रुपए टैक्स लगाया गया है। कहा गया है कि चूंकि सुथरा पंजाब के तहत हुकूमत की तरफ से गवाला कॉलोनियों में रोजाना की बुनियाद पर सफाई करनी होती है और इनका गोबर उठाना होता है, इसलिए फी भैंस 30 रुपए रोजाना की बुनियाद पर टैक्स लगाया गया है। और ये पिंडों में अभी टैक्स नहीं लगाया गया, ये शहरों में लगाया जाने वाला टैक्स है। हो सकता है हुकूमत की तरफ से ये सोच लिया गया हो कि ये टैक्स मजें यानी भैंसें खुद अपना दूध देकर ही पूरा कर लिया करेंगी। तो देखते हैं कि गवाले इस पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। बाकी हुकूमत की तरफ से ये भी ऐलान किया गया है कि शहरों में भैंसें नहीं रखी जा सकती। हो सकता है कि बड़े बड़े शहरों में भैंसों के लिए अलग से बाड़े बनाए गए हों। अगर हुकूमत की तरफ से हर जानवर पर भी टैक्स लगा दिया जाता तो लोगों की तरफ से या किसानों की तरफ से हुकूमत का क्या कर लिया जाना था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।